dari tabuna Al-Imam Busiri rahimahullahu taala ataupun yang kitab Burdah abana mauliduhu antibi unsurihi yatiba mubtadi'un minhu wa muhtatimi yauma tafarrasa fihi al-fursu annahum qad undiru bihululil bu'si wan niqami wa bata iwanu kisra wa huwa munsadi'un kasam li ashabi kisra ghairu multaimi wan naru khaminatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min sadami. Imam Busiri saya terkenal nang qasidah burdah sebiasana emaos beten kaula sedaja bahkan para ulama adabu qasidah sanjungan dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya sangat terkenal baik dek orang alim baik dek orang awam panekah qasidah burdah saya mau sebutan kaula saja maulaya shalli wa sallim daiman abada ila akhirih ataupun yang pertengahan abana mauliduhu tampak jelas waktu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artiipun jelas tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto mulai lahir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka benih orang dan badan, benih orang sembarangan. Mulai lahir temun Imam Busiri neka pula jelas kelahiranipun. Tanda-tanda beliau bakal jadi orang raja. Bakal jadi orang si abekta agama Islam, si abekta nur Muhammadiyah perintahna Allah subhanahu wa ta'ala larangna Allah subhanahu wa ta'ala nang situng kisah para pensarah Al-Busiri qasidah burda atabu anukil dari tabuna Ummu Abdurrahman atabu lamma saqata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahalla. Waktu tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, nika Nabi Muhammad etakku sareng badan kaula. Pas beliau kan itu molar. Wa sami'tu qailan rahimakallah. Ben kaula mereng dekah suara. Moga-moga Allah taala aparing rahmat dek ka panjenengan. Wa adha alima bainal masyriqi wal maghrib ben eseketin kaula waktu pas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panik mah terak sedaja beni teran areh beni teran bulan beni teran apoy akan tetapi na an-nurah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta nadartu ila qasuri Al-Qaisar sampai kaula nengaleh saking jauh nah teran dari barat sampai ke timur ini kasih tebuaki sakseh waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad terak benih terai lampu akan tetapi terai kala tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai kana pahe lanjut lagi sareng Imam Busiri abana mauliduhu ya tiba unsurihi teupun Imam Busiri nengalah sampean sedaja hai umat Islam hai manusia nengalah sampean deka Nabi Muhammad bahwa pengetahuan Nabi Muhammad asal-asal epon orang sepo epon embana Nabi Muhammad sedajana panekah dari orang-orang soceh benih orang dan badan tebuna Imam Busiri minangkah dari kadinto para pensarah burdah panekah atebu coba atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benih lakar orang dan badan ongku benih orang kafir benih orang musyrik
Beni orang ahli neraka akati setebuaki sebagian orang mangken bahwa adabu orang sepona Nabi Muhammad paneka saya kafir. Naudzubillah. Punten orang sepona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Imam Fahruddin Ar-Razi nang tafsir epon neka adabu inna jami'a abai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu muslimun. Ini kata buna bahwa setajana orang sepona Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam paneka orang Islam sepercaya cuman Allah Ta'ala situng, tak percaya pangeran selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata buna Imam Fahruddin Ar-Razi. Katipun apa? Misalkan orang sepona Nabi Muhammad paneka itu buaki sedah dalam keadaan kafir, sedah dalam keadaan musyrik, sedangkan Nabi Muhammad paneka nur. Allah Subhanahu wa taala atabu nang Quran, innamal musyrikun najisun. Songkuna orang musyrik, orang yang nyembah selain Allah Subhanahu wa taala paneka najis. Najis akidana, najis imana. Tak mungkin paneka nur Nabi Muhammad petoro deka orang najis, petoro deka orang musyrik. Ini kata puna para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pas anukil pole adabu katipun apa punten bahwa Nabi Muhammad paneka nur, tas atas paneka orang Islam, tas atas paneka orang soceh. Sedetiaki pertama sebelum badana kaula setaja nang alam kaarintoh nur Nabi Muhammad nang Quran itu buaki alastu bi rabbikum qalu bala. Apa sengkok atabu Allah taala dakar roh, apa sengkok beni pangeran abakna qalu atabu bala punten ajunan Allah pangeran badan kaula. Ulama atabu sa jawab kaarintoh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedetiaki kada panika Nabi Muhammad setajana bada sahabat mereksani deka Nabi, ya Rasulullah akhbirni an awwali syai'in khalaqahullah. Ya Rasulullah paring oning dek kaula ponapa sedetiaki Allah Subhanahu wa taala. Faqala maka atabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha khalaqa nura nabiyyika. Ya Jabir, seongkuna Allah Subhanahu wa taala paneka atatiaki an-nur nabi nasambian, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad kan itu nur. Orang seponah bedana siapa bedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paneka ulama atabu orang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah paneka soceh setajana soceh. Sampai Allah Subhanahu wa taala tebu nang cerita selain laulaka ma khuliqatil jannah, laulaka ma khuliqatin nar, laulaka ma khuliqad dunya. Cek saking tada sampean Muhammad, cek saking tada Nabi Muhammad, sengkok tak kira ada diagi swarga, sengkok tak kira ada diagi neraka, sengkok tak kira ada diagi dunya ben seesena. King karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinaudzubillah. Seman mangken orang kiuru ajar agama polana Islam datang zaman Nabi Muhammad pas tas atas Nabi Muhammad paneka kafir, tas atas Nabi Muhammad paneka musyrik punten. Orang sepona Nabi Muhammad, embana Nabi Muhammad, pujukna Nabi Muhammad paneka orang-orang Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga kaulah sedaja dadi orang yang selamat dari penyangka cuba dekat orang sepona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahai lanjutaki sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beni karo tebuna Allah taala ban nur
an-nur Nabi Muhammad Rasul paneka adabu lam azal angkul min aslabi tahirin ila arhamit tahirat tebuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengkok tebuna Nabi Muhammad sengkok riah dari tolang-tolangah dari tolang asrab artinya tolang rosok sengkok dari tolang roson orang laki at-tahirina sesoceh tebuna Nabi Muhammad ngalle dari sesoceh kebaba min arhamit tahirat pemasok dekah rahim-rahimah raji-rajinah mbak-mbak Nabi Muhammad orang yang sepona Nabi Muhammad sesoceh jadi soceh situ aja ulama mangkana debu paling ngasteteh orang yang sepona Nabi Muhammad paneka ahlul fitrah sitaknya po dekah dakwah Islam sitaknya po dekah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah ahli swarga Allah taala tabu wa ma kunna muadzibina hatta nab'asa rasula sengkok temen Allah taala tak nyiksa dekah situng kaum dekah situng orang si orang panikah tak pernah oning dekah dakwana Islam dakwana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ngasteteh mangkanah badan along polong ka adinto hikmah maulid ngaji maleoning takok beda paham beda orang abu tebu bahwa orang sepona Nabi Muhammad paneka orang kafir orang sepona Nabi Muhammad paneka orang musyrik naudzubillah bahkan dan kula pernah mangki beda situng ulama nyamana Syekh Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki salah situng ulama si sangat alim nang madhab Maliki nang madhab Syafi'i paneka sekelas sareng Imam Nawawi tanya aki kalau bentuk lesan Arab yang gula tak hafal secara lafalah yang secara makna dan gula hafal periksa nih kadipun apa hukumah nalaikana beda orang atanya orang sepona Nabi Muhammad beda kak dimah maka Ibnul Arabi paneka ajawab tak ajawab buta-bu pun apa langsung anukil tebuna Allah Ta'ala tebuna anukil Allah Ta'ala man yu'dunallaha wa rasulah la anahumullah fid dunya wal akhirah siapa-siapa orang senyake Allah Ta'ala benyake utusna maka laknata Allah Subhanahu wa Ta'ala dunya ben akhirat bentada selebihnya dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tada selebihnya ketempeng ngocaaki matabuaki bahwa orang sepona Nabi Muhammad panikah badan nang neraka naudzubillah muka-muka kalau sedaja tadi orang yang selamat muka-muka kalau sedaja kayaknya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam